Ala, ni sugat na sila. Wa man may dala pagkaon. Your mama and to your dad. Di raman na siya mangilabot. Hi. Hello. Honey son. No, mom. Girl na, ma? Basta na ibalbat bayan. Oh, hi. Naipay daghan dito sa babaw. Nawa. That mess. Emma would love that. Nawa. Ang pagkaon mo yung ikuan. They know this has got the bananas. Yes, there. This. Kung kita na, luksuhan ro ta. Yeah. Nga mahadlok na noon ta. Hi. Hello. Waiting for the banana. Oh, somebody is playing the. Sleeping. Babe. Sleeping. Oh. Yeah, look. She's playing the wire, the nylon wire, oh. He's a guy. He got balls. Yeah. Hi, you got balls. You play. You are playing with your mom. Pero gikabyo na siya kung unggoy oh. Gasunod-sunod. Daghan kani sa babaw man. Oh, this is so they are not. They are just wild, and Yeah. then they just come. Daghan kani sa ang uban kay mamatay kay makurintihan sa una kay kabyo na ning kawayan ay da maabot anang wire ay. Oh, di mo na gipangputol na ng kawayan. Hello. I don't know how cool. They can smell it. Yep. Hala. Did you take a picture or a video there Yeah. of this? And then what now with this? Oh, they're inside the bamboo, sweetheart. Left side. Left. Hi. Dala mak, naidagan Teresa. Oh my gosh. Nangigi. Oh my god, this is this big. Di mo nakita rin. Ilaw, ilan ko dito. Hi. Ako sa hangigi man. Nagkaon na ka. The big one. You have? Very good. Di siya mo daw ito gano'n. What do you see? This one? No, not with. What do you see? Hindi siya dako. Tumaon. Later. Pahikap jud. Pwede na sila magpaalsa. Magpahikap jud ang gagmay di ay. Hala no. Go. Mo kuan gid yung isa. Action jud og kuan yung isa. Wa pay naagawan diri sa cellphone. Kuha, nahitabo na dire mga na siguro mga kapito na ka gayon. Pero dili man mga agaw siya, sir, ini bitbito nimo. Ang kwaon nila kanang